الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بيده الأمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أي تبعهم بإحسان إلى يوم الوعيد. أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan hanya berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas itu, kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pun selalu berpesan kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada kita sebagai umat terbaik, khairu ummah, agar senantiasa berpegang teguh pada tali keimanan dan ketakwaan kepadanya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Islam dan budaya adalah dua hal yang berbeda. Islam terkait dengan sumber ilahiyah, sumber wahyu yang memiliki kebenaran mutlak karena berasal dari Sang Pencipta. Sedangkan budaya berkenaan dengan pikiran, perilaku, dan kreativitas manusia. Namun, dua hal ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat, saling tumpang tindih dan saling menopang satu sama lain. Dengan bahasa lain, Islam dan budaya memang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap manusia pasti berbudaya, karena ini ciri khas yang membedakan dengan spesies yang lain. Ketika agama samawi turun untuk manusia, maka secara otomatis ia akan bersentuhan dengan budaya manusia. Tentang pakaian, pola makan, tempat tinggal, serta cara berperilaku, berinteraksi dengan masyarakat lain, mengatasi masalah, dan lain sebagainya. Islam sendiri ketika hadir di Jazirah Arab melalui Nabi Muhammad SAW tidak lantas memberangus semua budaya masyarakat jahiliyah. Rasulullah SAW memang melakukan reformasi budaya, tetapi beliau tidak lantas menghapus total budaya lama lalu digantikan dengan budaya yang sama sekali baru. Contohnya adalah
kasus ritual haji. Sebelum baginda Muhammad SAW diutus sebagai nabi, masyarakat jahiliyah sudah sejak lama memiliki tradisi tawaf di Ka'bah. Hanya saja ketika itu tawaf tersebut dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sambil bertelanjang buta. Islam kemudian datang melanjutkan tradisi tawaf dengan mengubah perilaku bertelanjang itu dengan busana yang sangat terhormat. Tradisi zaman pra-Islam lain yang kemudian diakomodasi ke dalam syariat Islam adalah puasa Asyura, akikah atas kelahiran bayi, dan lain sebagainya. Maka meskipun Rasulullah melakukan perubahan atas tradisi, tetapi kesan bahwa Islam cukup akomodatif terhadap budaya sangat tampak. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Kehidupan manusia adalah sesuatu yang terus bergerak. Budaya manusia pada kenyataannya bukan hanya beragam, tetapi juga bisa berubah-ubah. Budaya di negara Indonesia bisa berbeda dari negara Amerika Serikat. Negara Amerika berbeda dengan Arab, dan negara Arab pun berbeda dengan Indonesia, dan begitu seterusnya. Bukan hanya itu, dalam perjalanan sejarah masing-masing negara bisa mengalami perubahan-perubahan sehingga budaya pada suatu zaman itu bisa berbeda dengan zaman lainnya. Maka di tengah dinamika semacam itu, Islam mesti tetap menunjukkan nilai universalnya, membuktikan bahwa ia tetap layak untuk semua tempat dan zaman, salihun likulli zaman wa makan. Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah mengatakan bahwa universalitas Islam tidak berarti bahwa Islam mengatur segala-galanya secara ketat, terperinci dan seragam. Justru universalitas Islam itu tercermin dalam bervariasinya cara pengetahuan, cara pengaturan berbagai hal dalam berbagai situasi dan kondisi. Ada hal yang diatur secara terperinci dan seragam, tetapi ada hal juga yang diatur pokok-pokoknya saja, sedangkan perinciannya diberikan kelonggaran kepada manusia untuk mengaturnya sendiri. Jadi menurut beliau, logislah kalau Islam mengakui adanya nilai-nilai positif yang mungkin sudah ada dan sudah tumbuh pada manusia atau kelompok manusia sebelum mereka menerima ajaran Islam. Terhadap nilai-nilai lama ini, Islam tidak bersikap a priori menolak, menentang, dan menghapuskannya sama sekali, tetapi bersikap akomodatif, selektif, dan proporsional. Ada hal yang harus dikoreksi total, ada hal yang harus dikoreksi sebagian, ada hal yang harus diisi, ditambah, dan ada juga hal yang harus dikokohkan dan disempurnakan. Memang di antara nilai-nilai lama itu ada yang tergolong negatif. Ma wajadna alaihi aba'ana, mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang. Namun ada pula yang tergolong nilai positif. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh, yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dalam menghadapi budaya, tradisi atau kebiasaan di masyarakat, umat Islam terutama ulamanya dituntut untuk senantiasa berhati-hati dan mengedepankan akhlakul karimah. Termasuk dalam akhlak mulia itu adalah menyesuaikan dan menghormati apa yang sedang atau masih membudaya di masyarakat selama itu bukan tindakan maksiat.
Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Susullah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Pergaulilah masyarakat dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Tanbihul Mughtarin menjelaskan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib memaknai budi pekerti yang baik dalam hadis tersebut sebagai muwafaqahun nas fi kulli syai' ma'adal ma'asi, menyesuaikan diri dengan masyarakat dalam segala hal kecuali kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari sini tampak jelas betapa para wali dan ulama penyebar Islam di Nusantara ini dulu memiliki kearifan dan pandangan yang luas tentang bagaimana menyikapi masyarakat. Tradisi tahlilan, selamatan, nyadran atau haul, maulid Nabi, dan tradisi keagamaan lain yang hidup di sekitar kita, sebagian adalah buah kecerdasan mereka dalam beradaptasi dengan masyarakat sasaran dakwah mereka. Lain masyarakat, tentu saja lain budaya, lain pula cara kita merespon dan menyesuaikan diri. Andai para penyebar Islam di Nusantara ini tidak ramah terhadap budaya, kita tidak tahu apakah umat Islam akan menjadi mayoritas di Indonesia seperti sekarang ini. Perilaku untuk merakul, tidak gampang menyalahkan orang lain, sembari memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, maka perlu kita teladani dari ulama-ulama terdahulu. Semoga Allah menganugerahi kita semua sifat-sifat lembut dan kasih sayang itu, sehingga mampu bergumul di masyarakat tanpa menyakiti, merusak, merugikan, apalagi menzalimi mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا تراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات. السلام عليكم. السلام علينا. إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.